Don't worry, fikar makawa. Don't worry, fikar makawa. It's not a big deal. Da sagata khabara nada. It's not a big deal. Da sagata khabara nada. He is my neighbor. Khaga zama gawandi de. He is my neighbor. Khaga zama gawandi de. That's why I beat him. Zaka huma khaga uwaho. That's why I beat him. Zaka huma khaga uwaho. I will send you my photograph. زبدر تخپل تصویر درولېږم. I will send you my photograph. زبدر تخپل تصویر درولېږم. That's why I am going. زکه خو زه ځم. That's why I am going. زکه خو زه ځم. I am on leave for a month. زه د یوې میاشتې په چوټۍ یم. I am on leave for a month. زه د یوې میاشتې په چوټۍ یم. That's why I am asking you. زکه خو زه ستانه تپوس کوم. That's why I am asking you. زکه خو زه ستانه تپوس کوم. That's why I am saying this. زکه خو زه دا ویم. That's why I am saying this. زکه خو زه دا ویم. Take a little rest. لږ آرام وکا. Take a little rest. لږ آرام وکا. I am learning this. زه دا زده کوم. I am learning this. زه دا زده کوم. Send some good books for me. ما لره څه کتابونه راولېږه. Send some good books for me. ما لره څه کتابونه راولېږه. I am not Dick and Harry. زه څه اخوا دیخوا کس نه یم. I am not Dick and Harry. زه څه اخوا دیخوا کس نه یم. He gave me this news. هغه مالا دا خبر راکو. He gave me this news. هغه مالا دا خبر راکو. Whose turn is it now? وس د چا نمبر دی. Whose turn is it now? وس د چا نمبر دی. Does it make any difference? آیا د دې سره څه فرق پریوزي؟ Does it make any difference? آیا د دې سره څه فرق پریوزي؟ At least you could tell me. کم سے کم تا ماتا ویلې خو شو. At least you could tell me. کم سے کم تا ماتا ویلې خو شو. How did you find Murray? تا ته مری څنګه ولګېد. How did you find Murray? تا ته مری څنګه ولګېد. All my calculations went wrong. ټول حساب می ګډوډ شو. All my calculations went wrong. ټول حساب می ګډوډ شو. I was out of station. زه د اډې نه بهر وم. I was out of station. زه د اډې نه بهر وم. Is there anything special? آیا څه خاص خبره ده؟ Is there anything special? آیا څه خاص خبره ده؟ There is nothing special. هیڅ خاص خبره نه ده. There is nothing special. هیڅ خاص خبره نه ده. She couldn't hold her tears. هغې خپلې اوښکې منع نه کړې. She couldn't hold her tears. هغې خپلې اوښکې منع نه کړې. Don't take out your anger on me. خپله غوسه په ما مه وکاږه. Don't take out your anger on me. خپله غوسه په ما مه وکاږه. She couldn't hold laughing.
هغې خپله خندا منع نه کړه. She couldn't hold laughing. هغې خپله خندا منع نه کړه. I have a car. ما سره موټر دی. I have a car. ما سره موټر دی. Please speak slowly. مهرباني وکړه په قلاره وایا. Please speak slowly. مهرباني وکړه په قلاره وایا. He has a computer. هغه سره کمپیوټر دی. He has a computer. هغه سره کمپیوټر دی. We are going to market. مونږ بازار ته روان یو. We are going to market. مونږ بازار ته روان یو. Avoid bad company. د خراب ټولګي نه ځان ساته. Avoid bad company. د خراب ټولګي نه ځان ساته. I am at my house. زه خپل کور یم. I am at my house. زه خپل کور یم. Forget it. دا هیر کا. Forget it. دا هیر کا. Why are you standing? ته ولې ولاړ یې. Why are you standing? ته ولې ولاړ یې. He is unwell. د هغه طبیعت ښه نه دی. He is unwell. د هغه طبیعت ښه نه دی. May I say something now? وزه څه وویم. May I say something now? وزه څه وویم. I had an accident yesterday. پرون را باندې حادثه راغله. I had an accident yesterday. پرون را باندې حادثه راغله. Today is holiday. نن چوټی ده. Today is holiday. نن چوټی ده. Where does this road lead to? دا سړک چرته وته. Where does this road lead to? دا سړک چرته وته. You are timid. ته یرندوکی. You are timid. ته یرندوکی یی. You have given me a rupee extra. تا مالا یو روپۍ سیوا را کړي. You have given me a rupee extra. تا مالا یو روپۍ سیوا را کړي. What's there to cry? په دې کې د جړا څه خبره ده. What's there to cry? په دې کې د جړا څه خبره ده. This cloth is of inferior quality. دا ټوکې خراب معیار والا دی. This cloth is of inferior quality. دا ټوکې خراب معیار والا دی. The phone is ringing. فون بجاویږي. The phone is ringing. فون بجاویږي. The sky is overcast. په اسمان وریځې راغلي. The sky is overcast. په اسمان وریځې راغلي. You look younger than your age. ته د خپل عمر نه کم ښکارې. You look younger than your age. ته د خپل عمر نه کم ښکارې. Switch on the machine. ماشین چالو کا. Switch on the machine. ماشین چالو کا. He looks older than his age. هغه د خپل عمر نه سیوا ښکاري. He looks older than his age. هغه د خپل عمر نه سیوا ښکاري. Don't take it to heart. دا پزړه مه اهله. Don't take it to heart. دا پزړه مه اهله. I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. Operate the machine. ماشین چالو کا. Operate the machine. ماشین چالو کا. I am feeling appetite. زه وږی شوی یم. I am feeling appetite. زه وږی شوی یم.
see him up هغه رخصت کا see him up هغه رخصت کا I am feeling feverish زما تبه ده I am feeling feverish زما تبه ده switch up the AC बंद का switch up the AC बंद का You should be ashamed of yourself تا له پخپل ځان شرم پکار دی You should be ashamed of yourself تا له پخپل ځان شرم پکار دی Don't abuse him هغه ته کنزل مکوا Don't abuse him هغه ته کنزل مکوا How is your study going on پڑھائی دی سنگ روانه ده How is your study going on پڑھائی دی سنگ روانه ده It's getting dark تیاره کیږي It's getting dark تیاره کیږي What's going on in his mind د هغه په دماغو کې څه روان دي What's going on in his mind د هغه په دماغو کې څه روان دي It's morning سحر شو It's morning سحر شو Take up the shirt کمیس وکاږه Take up the shirt کمیس وکاږه Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.